Okay, everyone, could we start with Adam Pope, please? Oh, hi, Marcelo. Just wanted to start. It wasn't an inspiring performance from your side. Why couldn't you hit sort of top gear today? Que no fue una actuación inspirada de su equipo, que nos faltó para poder llegar a el nivel habitual. El partido creo que jugamos mejor que el rival. In the game, I think we played better than the opponent. Tuvimos muchos momentos de dominio y muy pocos momentos donde fuimos dominados. We had many minutes of dominance. There was very few where we were dominated. En el primer tiempo, nuestro ataque generó más peligro que el ataque rival, aunque sufrimos también ocasiones de gol. In the first half, we created more chances than they did, even if they scored the goal. El gol es un gol que la jugada no es intencionada. The goal is a chance which wasn't intentional. Un remate de un jugador que se cae se convierte en una habilitación de un jugador que no pide la pelota. A shot in which the player slips becomes a pass for a player who was not even asking for the ball. En líneas generales, el primer tiempo deberíamos haber terminado en ventaja, pero atacamos bien, pero no defendimos tan bien como en el segundo tiempo. In general lines, the first half, we should have been ahead given the chances that we had, but we didn't defend as well in the first half as we did in the second. Y en el segundo tiempo defendimos muy bien. And in the second half, we defended very well. Tuvimos la pelota casi todo el segundo tiempo. We had the ball almost the whole of the second half. Pero creamos poco peligro. But we created little danger. La pelota siempre terminó en el área rival. The ball always finished in the opponent's box. No sufrimos contraataques. We didn't concede any counterattacks. La perdimos en el último tercio. We lost the ball in the final third. Pero todas las habilitaciones desde los costados al área o desde el centro al área fueron imprecisas. All the crosses, passes from out wide or in the center were imprecise. Y las pelotas detenidas que dispusimos muchas. And in the set pieces, which we had plenty of, tampoco logramos desequilibrar. We also didn't manage to unbalance in this way. En síntesis, creo que fue un partido que no merecimos perder. To summarize, I think it was a game that we didn't deserve to lose. Que de haber habido, que yo creo que el empate hubiera sido algo más lógico. I think the draw would have been something more logical. Y de haber tenido que haber un ganador, me parece que deberíamos haber sido nosotros. And I think if there had to be a winner, it should have been us. Pero sí coincido con usted que en el primer tiempo creamos 6 opciones de gol, que es una buena cifra. I do agree with you that in the first half we created 6 chances at goal, which is a good number of chances. Con un dominio más compartido. With the dominance more shared. Y en el segundo tiempo, con un dominio total, creamos solamente una. And in the second half, with a complete dominance, we only managed to create 1. Helder Costa got a rare start. How did you think he did today? Were you pleased with his performance? Helder Costa comenzó el partido y ¿qué tal? Pensó que lo hizo. Era muy difícil generar desequilibrio en ataque. It was very difficult to generate unbalance in the attack.
Él participó del primer tiempo completo, donde atacamos mejor, He participated completely in the first half where we attacked better. pero a los 15 minutos del segundo tiempo nos costaba generar peligro y opté por la presencia de Harrison. And in the first 15 minutes of the second half, we were struggling to create danger, so I opted for Harrison. Thanks, Marcelo. We go to Graham Smith, please. Hi, Marcelo. How much credit do you give the opposition for being solid defensively in that second half? Tanto crédito le da al oponente de que estuvieron tan bien defensivamente y no nos dejaron crear nada. Mire, le voy a responder de dos maneras. I'm going to respond in two manners, two ways. Si yo tuviera que valorar cómo defendió Aston Villa, diría que defendieron muy bien. If I had to evaluate how Aston Villa defended, I would say they defended very well. Pero yo prefiero evaluar la forma en que atacamos. But I prefer to evaluate in the way in which we attacked. Nosotros dispusimos de muchísimas opciones para atacar. We had many balls to attack them. Y con una cosa positiva. And with one thing that was positive. No perdimos la pelota, sino en el último tercio. We only lost the ball in the final third. Y teniendo tantas opciones de ataque con la pelota en el último tercio, and having had so much of the ball at our disposal in the final third, que uno en ese lugar del campo lo que hace falta es precisión en el último pase. What you need when you're in that final third is precision in the pass. Ya sea desde los costados hacia el área o desde el centro, desde fuera del área por el centro hacia el área. Whether that be from out wide into the box or from outside the box into the box. Se puede interpretar que ellos defendieron bien el último pase, o eso es a favor de valorar la defensa, el juego defensivo del rival. It could be interpreted as they defended well our final pass. O se puede decir lo que yo digo, que nos faltó imaginación y precisión para terminar los ataques. Or you could say what I think is that we lacked imagination and precision in that final pass. And can I just ask, were you considering making a change at half-time? And did you change your mind on that? Que si consideraba hacer un cambio en el entretiempo y que si cambió de pensar. No. No. Okay. We go to Baron Cross, please. Thank you, Marcelo. What was your motivation for taking Jack out of the team tonight? Why this match in particular did you feel was the right time to take him out of the starting lineup? ¿Cuál era su motivación en sacar a Harrison del 11 en este partido? Que si había algo en particular de este partido que pensó que era el mejor momento. No, el segundo tiempo de Elder Costa con Southampton me hizo pensar que era una buena oportunidad para que él volviera a la titularidad. The second half of Helder against Southampton made me think that it was a good opportunity to give him a start. I saw you speaking to Emi Martinez before the match started. What did you say to him? Que él te vio hablando con Emiliano Martínez antes del partido. Que se dijeron. Nos saludamos, somos connacionales. We just said hello, we're compatriots. Okay, can we go to Phil here, please? Just give me a sec. Decir compatriota, ¿cierto? Compatriotas, sí. Sorry, Phil, you should be with us now.
Thank you. Marcelo, you have 9 days now until the game at West Ham. Is there any realistic prospect of the players who are injured and absent at the moment returning for that game? Hay 9 días para el partido contra West Ham, que si hay una oportunidad realística de que vuelvan algunos de los jugadores lesionados para ese partido. Decirlo 9 días antes es demasiado arriesgado. To say this 9 days in advance would be too risky. Thank you. Okay, we've got raised hands. Can we go to Stuart Rayner, please? Hi, Marcelo. Can I just ask, what's the key to this side becoming more consistent in the Premier League? Él pregunta que cuál es la clave para que el equipo se vuelva más regular en esta competencia. Yo le puedo... yo analizo cada partido que jugamos. I analyze every game that we play. Hoy era una excelente oportunidad para enlazar un segundo resultado positivo. Today was an excellent opportunity to string to win 2 games in a row. Y jugamos un partido que no merecimos perder. And we played a game where we didn't deserve to lose. La clave es ganar partidos sucesivos. The key is to win games successively. Y cuando no ganamos un partido que nos permitiría agregar una victoria a otra, And when we don't win a game which allows us to build on a previous victory, intento explicar lo que sucedió en el partido que nos impide sumar resultados positivos. Es lo que hice hoy, ¿no? I try to explain what impeded us from being able to do this, which is what I've done today. Thank you. Okay, could we go to Roger Clark, please? Yes, hi. Just you mentioned before it's a long gap between now and the next game. It's 9 days. How do you best use that time, bearing in mind that the players have had such a high workload over the last few weeks? Que sí, que son 9 días hasta el próximo partido. Que cómo usa estos próximos 9 días para preparar el próximo partido. Que tomando en cuenta que los jugadores han jugado muchos partidos hasta ahora. Bueno, hay muchos objetivos. Well, there are many objectives. Tratar de agregar más jugadores al plantel, recuperando lesionados. We want to have more players in the squad by recovering those that are injured. Tratar de los jugadores que vienen jugando y que arrastran dificultades de salud las resuelvan. That the players that have been playing who have niggles, that they can resolve them. Y en líneas generales lograr que el equipo descanse tenga tiempo para descansar en estos 9 días. General lines to manage that in these 9 days the team can rest a little. Thank you. We've got to David Anderson, please. Hi, Marcelo. I was just wondering, do you think that the Villa left back, Matt Targett, was perhaps lucky to stay on the pitch after he was booked? Que si usted piensa que el lateral izquierdo de ellos tuvo suerte en quedarse en el partido, en que no lo expulsaran después de que lo amonestaron. Bueno, comentar la situación que usted señala significaría valorar la actuación del árbitro y siempre prefiero evitarlo eso. To comment on what you're talking about, I would have to evaluate the performance of the referee, so I prefer not to get into this.
Okay, last question to Matt Walker, please. Hi, good evening, Marcelo. Can I just ask the two centre halves for Aston Villa, how impressed were you and how responsible were they for Leeds' difficulty in the final third? Le pregunta sobre la actuación de los dos centrales de Aston Villa y que si ellos fueron responsables en que no pudimos atacar como queríamos. Bueno, yo ya respondí esa pregunta. I already answered this question. Si yo tuviera que analizar, si yo fuera responsable de Aston Villa, diría que esos jugadores defendieron muy bien. If I was responsible for Aston Villa, I would say that those players defended very well. Desde mi posición de entrenador de Leeds en relación al partido de hoy, But from my position as the manager of Leeds, with what happened today, yo, como es natural, observo a mi propio equipo, no a las virtudes del rival. like is natural, I observe the virtues of my team, not of the opponents. Y yo creo, como dije hasta ahora, que nos faltó último pase. And I believe, like I said up until now, that we lacked the final pass. Nos faltó imaginación para generar desequilibrio en los últimos metros. We lacked imagination to create unbalance in the final meters. Nos faltó precisión cuando tuvimos que centrar hacia el área desde los dos costados del campo. And we lacked precision when we had to cross from out wide into the box. Yo normalmente no trato de no explicar nuestras limitaciones de un partido en particular. Normally, I don't like to talk about the limitations of one game in particular. Atribuyéndola a las virtudes del rival. Especially to attribute them to the virtues of the opponent. Obviamente creo que Aston Villa defendió muy bien en el segundo tiempo. I obviously do believe that they defended well in the second half. Okay, thank you very much, guys. Thank you.